Sziasztok! Köszöntünk benneteket a következő programon, amelyben Roland Tulóttal fogunk beszélgetni, aki egész délelőtt dedikálta a Conan a Barbár elveszett legendák kötetben, nem csak az egész kötetet, de hogy ebben az egyik történetet ő rajzolta, és meg tudjátok még vásárolni a Kozákok című történelmi képregényét is, amelyet szintén ő illusztrált. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy a fesztiválon. Je vous souhaite la bienvenue. Et aussi, je vous souhaite la bienvenue à Monsieur Ronan Tulloit qui a fait une dédicace ici pendant toute la matinée. C'est lui qui a écrit les bandes dessinées Les Cosaques et Conan. Merci à vous, enchanté. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hatalmas sor volt egész délelőtt, nem is emlékszem ilyenre. Számoltad-e, hogy hány képregényt dedikáltál a délelőtt folyamán? Pendant toute la matinée, il y avait une queue énorme. Est-ce que tu as compté, il y avait combien de personnes qui tu as fait une dédicace? J'ai pas compté, mais sur 2 heures en moyenne, c'est une vingtaine de personnes. Moi, je pense que là, il y en a eu un petit peu plus, entre 20 et 30, je pense. Et apparemment, vu qu'il y en avait encore plein à la fin, quand on a coupé à 13 heures, je pense que tout à l'heure, après la masterclass, les gens continueront. Tant mieux. Nem számoltam, de azt hiszem, hogy ilyen 2 óra lesz, körülbelül 20-30 ember lehetett ott, amikor ugye 13 órakor befejeztük a dedikálást, úgyhogy szerintem ezután még folytatni fogjuk. Kaptál-e már valaha inhüvelygyulladás dedikálástól? Est-ce que tu as déjà un problème avec ta main à cause d'une dédicace? Non. Généralement, l'avantage de ce métier, c'est que ma main, je l'utilise absolument tous les jours pour dessiner. Donc, il y a une large pratique. Avec. Et non, la dédicace, c'est beaucoup plus relaxant en fait qu'autre chose. Pardon. Attends, je te laisse. Généralement, au quotidien, en fait, quand je suis sur ma table à dessin, je suis beaucoup plus concentré et le dessin me demande beaucoup plus d'énergie et de concentration. Et effectivement, à la fin de la journée, une journée normale, je suis beaucoup plus fatigué. Alors que la dédicace, le dessin est libre, beaucoup plus proche du croquis. Et c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus proche de la récréation et d'un dessin libre et facile que quand je dessine sur les planches. Nem, mivel minden nap rajzolok, ezért benne vagyok a gyakorlatban, és egyébként a dedikálás sokkal pihentetőbb. Amikor így a mindennapokban dolgozok, akkor sokkal több koncentrációt, sokkal több energiát igényel, így egy adott munkanap végén sokkal fáradtabb vagyok, mint például amikor dedikálásról van szó, hiszen a dedikálások során szabadabban rajzolok, ez a fajta rajz, ez közelebb van a vázlatrajzhoz, tehát sokkal pihentetőbb. Tegnap a Francia Intézetben tartottál egy digitális rajzolás masterclass-t, egy lenyűgöző bemutatót arról, hogy hogyan dolgozol, és ott mondtad, hogy 10 órát rajzolsz naponta. Jut-e időd emellett képregényt olvasni? Hier, tu as assisté à un workshop à l'Institut français où tu as présenté, tu as fait une présentation sur ton travail et tu as également mentionné que tu travailles 10 heures par jour. Est-ce que tu as le temps de lire des bandes dessinées? Oui, effectivement. Alors oui, je travaille beaucoup, mais moi, je fais toujours attention de ne pas travailler le week-end et en fait, généralement, le week-end, c'est là où je prends le temps, ou le soir d'ailleurs, de lire ou de faire autre chose. Ça m'arrive aussi de prendre du temps pour faire du jeu vidéo, de regarder des films, des séries évidemment, et de lire et bande dessinée, mais donc comics, manga, bande dessinée franco-belge, mais également romans. Parce que tout ça, c'est aussi de la nourriture dans ce que je fais au quotidien.
c'est grâce à ces lectures, à tout ce que je visionne, que je vais aussi nourrir mon dessin, nourrir mes idées. Igaz, hogy nagyon sokat dolgozok, de mindig megpróbálok odafigyelni arra, hogy a hétvégén ne kelljen dolgoznom. Tehát a hétvégén, vagy akár egyébként esténként van időm olvasni, vagy bármi mással foglalkozni, videójátékokkal játszani, filmet nézni, sorozatot nézni, és hát olvasni akár képregényt, regényt, vagy mangát, bármi egyebet. Ez egyébként nagyon fontos, hiszen innen merítem az ötleteimet többek között. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a videójátékok, amit szintén mutatott tegnap, van olyan, hogy észreveszed a rajzolás közben, hogy hopp, ezt egy videójátékból vettem, vagy tegnap az is elhangzott, hogy gyerekkorod óta olvasol, hogy hopp, ez egy gyerekkori olvasmányom hatása, ami megjelenik a rajzaimban. Oui, hier, pendant le workshop, tu as mentionné que tu joues aux jeux vidéo. Ouais. Et est-ce que tu te rends compte parfois qu'en dessinant, une idée vient d'un jeu de vidéo ou une mémoire d'enfance ou... Est-ce que ça t'arrive? Oui, en effet, ça m'arrive tout le temps. Quand on ingère en fait tout un tas de supports médiatiques comme ça, à un moment ou à un autre, ça finit par ressortir dans ce qu'on fait au quotidien. Avant de commencer un album, j'ai toujours une période de recherche graphique. Et lors de ces recherches graphiques, c'est là où je me rends compte que beaucoup de choses que j'ai regardées, visionnées, lues, ressortent à ce moment-là. Et y compris venant, oui, du jeu vidéo. Igen, ez egyébként gyakran előfordulható, és egyféleképpen nem is elkerülhető, hogy az, amit minden nap csinálok, abban megjelenjen, amit olvasok, amit nézek. Mindig, amikor nekikezdek egy munkának, akkor egy grafikai kutatást végzek, és akkor igazából ez az a pont, ahol a leggyakrabban erre így rájövök. Ez a kozákok, ez 1634-ben játszódik Ukrajnában, és realista stílusban van rajzolva. Hogyan lehet referenciákat találni rajzolóként ezekhez a képekhez a kutatások során? La bande dessinée Les Cosaques, ça se déroule en 1634 en Ukraine. Comment et ça dans un style réaliste. Comment tu trouves des références pour une telle histoire? En fait, on en a très peu en France. Vincent Brujas, le scénariste, avait peu de sources historiques, à part un livre écrit par un historien ukrainien qui est basé en France. Et moi, graphiquement, quand j'ai commencé à définir tout l'univers et tous les personnages, je me suis beaucoup basé sur des groupes de reconstitution ukrainiens. Il faut savoir qu'en Ukraine, les Cosaques, en tout cas les Cosaques Zaporog, sont un peu considérés, enfin pour eux, ce sont leurs ancêtres, et il y a une très forte filiation par rapport à eux, à ces Cosaques-là, et il y a beaucoup de groupes de reconstitution là-bas qui font des manifestations les week-ends, les vacances. Donc c'était assez facile d'avoir une base photographique sur ce qui était présent. Donc je me suis beaucoup basé là-dessus. Franciaországban az a helyzet, hogy nagyon kevés forrás található erről. Az író Vincent Bourjasnak is viszonylag kevés forrása volt. Franciaországban egyébként egy ukrán történésszel vettük fel mi a kapcsolatot, és amikor pedig elkezdtem a rajzolási folyamatot, akkor nagyrészt az Ukrajnában a Zaporog csoporttól vettem nagyon sok ötletet, ők a kozákok őseinek tekinthetők, és ebből a csoportból indultunk ki. Időben mennyi ideig tart a felkészülés, a kutatás, amikor neki kezd egy új történelmi fantasynek? Quel est à peu près le temps de recherche qu'il faut avant une bande dessinée historique?
En fait, ça dépend. Ça dépend de la difficulté du sujet et de quoi on parle. Et puis, ça dépend aussi de comment j'arrive à trouver en fait les références graphiques. Mais je dirais que ça va me prendre un mois environ de travail préparatoire pour chaque album. Hát ez attól függ, hogy milyen nehéz a téma, mennyire könnyen találunk grafikai referenciákat az adott témában, de hát azt mondanám, hogy körülbelül 1 hónapot vesznek igénybe az előkészületek. Az tök gyors. Én azt hittem, hogy többet kell kutatni ehhez. C'est rapide, je pensais qu'il faut un temps un peu plus important. Non, pas spécialement, parce que aujourd'hui avec Internet, on a quand même assez rapidement beaucoup de sources d'informations. Et moi, je fais ce travail-là de recherche en même temps que je storyboard l'album, c'est-à-dire que je pose le premier jet de narration de l'album. Ce qui me permet aussi de sélectionner ce dont j'ai besoin par rapport à ce qu'on va raconter. Et donc j'essaie aussi, j'essaie de ne jamais oublier le fait que mon métier principal est de raconter une histoire. Et si je passe trop de temps sur les recherches avant l'album, c'est très difficilement gérable en fait. Nem, az a helyzet, hogy ma az internet segítségével rengeteg információhoz van hozzáférésünk, és miközben én elkezdek kutatni, azzal párhuzamosan készítem a storyboardjaimat, a cselekményt. Ez abban is segít egyébként, hogy lássam, hogy mire van egyáltalán szükség, minek kell utána nézni, illetve emlékeztetem magam időről időre, hogy az elsődleges célom az a történetmesélés, így nem szabad, hogy túl sok időt elvegyen az előkészület. Említettük, hogy Vincent Brughász, és most elnézést kérek, íróval dolgoztál együtt a kozákokon, és ő több képregénynek is az írója. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan zajlik az együttműködés Vincentnal, mennyire szabad rajzolóként belekötni esetleg abba, amit az író szeretne. Tu as travaillé avec Vincent Brughász plusieurs fois. Et comment ça se passe la coopération entre vous? Quelle est ta liberté vis-à-vis de l'écrivain? Alors ça se passe très mal. Non, je déconne. En fait, avec Vincent, on se connaît depuis le lycée. Donc c'est avant tout une relation d'amitié qu'il y a entre nous. Et avant chaque album, en fait, on parle énormément de ce qu'on va raconter, de comment on va le raconter, des personnages, de l'environnement, de l'histoire. Et puis bon, une fois qu'on est complètement d'accord sur les grands axes de ce qu'on va faire ensemble. Là, Vincent commence son travail d'écriture. Moi, là, je lui fais une totale confiance parce que c'est sa partie, et puis c'est son talent aussi, de faire vivre des personnages et de bien structurer son histoire. Et généralement, il y a peu ou pas du tout de mauvaises surprises, bien au contraire. Étant le premier lecteur, j'ai toujours ce côté... découverte excitante en fait de ce qu'il écrit, et à chaque fois que je lis son script, c'est à chaque page j'ai de plus en plus envie de dessiner l'album. Donc généralement ça se passe plutôt bien. Hát nagyon rosszul, nem csak viccelek. Még a középiskolában ismerjük egymást, tehát barátság fűz össze minket. Mielőtt elkezdünk egy-egy képregényt, nagyon sokat beszélünk a történetről, az egyes karakterekről, a cselekményről, a környezetről, és amikor már megvannak így a főbb irányvonalai a történetnek, akkor kezdi el az írói munkát Vincent. Én pedig abszolút megbízok benne, hogy hogyan vezeti a cselekményt, mit tesz az egyes karakterekkel, és ugye én vagyok az első olvasó, aki elolvassa mindig, amit ő ír, és mindig nagyon izgatottan várom, hogy hogyan alakul majd a cselekmény, és ahogy olvasom, egyre nagyobb kedvet kapok ahhoz, hogy illusztráljam a történetet.
Akkor ez egy barátság és egy munkakapcsolat is egyszerre. Donc, vous avez en même temps une amitié et en fait une relation de travail, donc une relation professionnelle. Absolument. Et je dirais que même plus que dans ce métier, ça facilite beaucoup de choses. Aujourd'hui, même là, sur le Cosaque, c'est un bon exemple parce que Johan Guillot, qui est le 3e larron du groupe, est aussi un ami. Et c'est aussi parce qu'on on s'apprécie professionnellement, on apprécie ce que fait le travail des uns et des autres, qu'il y a une relation d'amitié qui se lie, mais souvent aussi parce qu'on a les mêmes goûts. Il y a des choses qui nous lient aussi pas forcément que sur la bande dessinée, mais aussi sur tout ce qu'on regarde, sur tout ce qu'on lit, ou ce à quoi on joue, et bien plus encore. Et c'est un métier qui est relativement difficile, et c'est pour ça que bien se connaître et être aussi des potes à côté du travail, c'est vraiment important, parce que c'est là-dessus que se base toute une relation de confiance entre nous, qui est vraiment très très importante. Abszolút, sőt ez nagyon megkönnyíti a munkánkat. A Kozáknál ott egyébként 3-an dolgoztunk ugye együtt a képregényen, de hogy nagyon fontos az, hogy a munkakapcsolat mellett legyen egy barátság is, hiszen azonos az ízlésünk, és a képregényen túl van más is, ami összeköt minket, az, hogy mit nézünk, mit olvasunk, adott esetben mivel játszunk. Ez egy nagyon nehéz hivatás, és így nagyon fontos, hogy tényleg jól ismerjük egymást, és a munkán kívül legyenek barátaink, akikben nem mellesleg maximálisan megbízunk. Úgy emlékszem a tegnapi workshopról, hogy ez még egy középiskolába visszanyúló barátság. Azt hiszem, hogy ez nagyon ritka, hogy valaki így ilyen hosszú évek óta ugyanazzal az íróval dolgozzon. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e, hogy lehet ezt tapintatosan megkérdezni, hogy hogyan hat-e valahogy a képregény formálja valahogy a barátságukat? Donc hier, tu as mentionné que vous vous connaissez depuis le lycée. C'est assez rare que quelqu'un travaille pendant aussi longtemps avec un écrivain. Est-ce que les bandes dessinées impactent d'une manière ou d'une autre votre amitié ? On s'est rencontrés autour de la bande dessinée, en fait, parce que lui écrivait dans son coin, mais pas forcément de la bande dessinée, il écrivait des bouts de romans et moi je dessinais des bouts de bande dessinée, et on s'est rencontrés sur cette passion commune, en fait, de créer quelque chose et de raconter quelque chose. Ensuite l'amitié est venue, et effectivement la connexion qu'on a entre nous sur nos envies et nos goûts est tellement forte qu'on n'a jamais ressenti le besoin d'un moment de casser le couple créatif. Et en plus, les bouquins qu'on fait ensemble marchent plutôt bien en France, et à chaque fois, il n'y a aucune raison effectivement d'aller voir ailleurs, en fait. Igazából a képregényeknek köszönhető az, hogy mi találkoztunk. Ő írt, én pedig rajzoltam, és az is közös volt, hogy mind a ketten alkotni szerettünk volna, elmesélni egy történetet, és annyira hasonló dolgokat szeretünk, kedvelünk, hogy ez a kreatív kapcsolat, ez nagyon jól működik, és mi egyáltalán nem érezzük annak igényét, hogy ezt felbontsuk, és hát Franciaországban is az a visszajelzés, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat. És számodra mi a nagyon vonzó ebben a történelmi fantasy témában, ami miatt több BD is szóval ilyen BD-ket rajzolsz többnyire? Et qu'est-ce qui t'arrive dans ces histoires fantastiques, historiques? Qu'est-ce que... Alors, j'ai pas compris la... Parce que tu as tu as dessiné plusieurs bandes dessinées oui. historiques, oui. fantastiques. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'arrive dans ce sujet? Qu'est-ce qui me plaît? Oui. En fait, pour moi, ce qui est important
lorsqu'on raconte une histoire, c'est de faire en sorte que le lecteur puisse s'évader et que ça le sorte de son quotidien. Et c'est pour ça que, comme pour Vincent, comme pour moi, le sujet historique ou le sujet fantastique, mais aussi la science-fiction, sont des genres de prédilection justement pour transporter le lecteur dans un ailleurs et généralement le faire rêver et lui de faire une aventure de papier certes, mais au moins une aventure momentanée. Hát ami vonzó számunkra, az az, hogy nekünk a történetmeséléssel az a célunk, hogy az olvasónak segítsünk, hogy kiszakadjon a mindennapokból, hogy utazhasson. És Vincent-nel együtt mi ebben a történelmi fantasy, de akár a sci-fi világát is említhetjük, ebben találtuk meg az eszközt, hogy egy kalandra invitáljuk az olvasókat. Nagyon élettel teliek a rajzok, nagyon kifejezőek és dinamikusak a vonalak, amiket rajzolsz. Van-e valamilyen titkod, vagy fogásod arra, hogy nap után, napi 10 órában élő maradjon minden egyes oldal? Tes dessins sont très vivants, dynamiques. Est-ce que tu as un secret de les faire vivants après 10 heures de travail chaque jour? J'ai pas de secret en particulier parce que le dessin c'est quelque chose de... Chaque dessinateur a sa propre patte et moi la recherche que j'ai dans le dessin est justement cette expressivité et cette vie. Et c'est pour... Enfin, je dessine pour rechercher cette dynamique en fait, pour l'avoir. Et si à un moment je sens que je n'arrive pas à avoir cette dynamique, j'arrête de dessiner. Enfin, j'arrête pour la journée parce que je sens que rien ne sort. Donc mon moteur dans le dessin est justement d'y mettre cette énergie-là en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est facile pour moi de mettre au travail tous les jours parce que mettre cette énergie sur le papier, c'est vraiment nécessaire en fait. C'est un besoin qui sort des tripes en fait. C'est assez indescriptible, mais c'est aussi tout un tas d'émotions qui sortent dans le dessin qu'il faut canaliser aussi. Mais voilà, le dessin pour moi il est intimement lié aussi à ce que je suis et à ce que j'essaie de traduire. Donc non, voilà, il n'y a pas de secret en particulier. Je pense que c'est ma personnalité en fait qui ressort dans le dessin. Nincsen semmiféle titok. Nyilván minden rajzolónak megvan a saját motivációja. Az enyém az, hogy a rajzaim expresszívek legyenek, hogy amikor dinamikusak legyenek, és amikor érzem rajzolás közben, hogy nem sikerül papírra vetnem ezt a dinamikát, akkor megállok, akkor abba hagyom arra a napra, mert tudom, hogy semmi jó nem fog belőle kisülni. Illetve nekem, tehát hogy ez is a motivációm, hogy ezt a fajta energiát így minden nap megjelenítsem a papírom, ez számomra egyfajta szükséglet, hogy ezeket az érzelmeket lerajzoljam. Nyilván ezt aztán analizálni is kell a papíron, de hogy nincsen semmiféle titok. Szerinted mennyire kell jó emberismerőnek lenni egy képregényrajzolónak ahhoz, hogy ezeket az érzelmeket és helyzeteket jól le tudja rajzolni? Est-ce qu'il faut bien connaître les gens, les caractères pour pouvoir dessiner ces sentiments? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut être observateur. Moi, c'est quelque chose que je fais naturellement. C'est qu'autour de moi, je regarde en fait les gens et je les inconsciemment, je les archive en fait et les expressions, les manières d'être, les manières de vivre en fait, et c'est des choses qui finissent par ressortir en fait dans le dessin. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans le dessin de toute manière, c'est d'être observateur et c'est de regarder autour de soi, pas que les gens, mais également son environnement. Mais en effet, en ce qui concerne les êtres humains,
pour bien dessiner les expressions, il faut aussi, savoir bien les ressentir, mais également avoir une forme d'empathie par rapport à l'autre pour essayer aussi de comprendre ce type d'émotion chez l'autre et savoir le retranscrire. Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy megfigyelőnek kell lenni elsősorban. Én azt gondolom magamról, hogy természetszerűleg az vagyok, megfigyelem az embereket, és egyfajta módon elraktározom őket, a kifejezéseiket, azt, hogy ők hogyan léteznek. Azt gondolom, ez egyébként bármiféle rajzról van szó, akkor nagyon fontos, hogy megfigyeljük a környezetünket. Ami pedig az emberi lények ábrázolását illeti, tehát a kifejezéseiket, hogy megértsük, azt gondolom, hogy empatikusnak kell lenni, hogy megértsük az érzelmeiket. Volt-e bármilyen olyan helyzet vagy jelenet, amiről úgy érezted, hogy ennek az empátiának a határát feszegeti? Nagyon nehéz elképzelni, és emiatt lerajzolni is. Est-ce que dans une situation ou dans une scène, t'avais l'impression que c'est très difficile d'être empathique et de dessiner cette situation ou cette scène? Ça m'est jamais arrivé. Par contre, il y a quelque chose que je me rends compte et que j'essaie de faire gaffe, c'est que par rapport à des situations données et d'expression de personnages, je peux avoir tendance à utiliser un peu la même banque de données, donc réutiliser des expressions un peu trop récurrentes et donner l'impression que mes personnages sont toujours dans le même état d'humeur, ce qui n'est pas une bonne chose. Du coup, j'essaie toujours, avant d'attaquer une scène, de me poser les bonnes questions, de manière à justement essayer de faire varier cette gamme d'expressions. Et justement, c'est à ce moment-là où j'en parle beaucoup avec Vincent pour justement bien qu'on soit sur la même longueur d'onde sur l'expression à exprimer à ce moment précis-là. Et ce qui m'aide beaucoup justement à me projeter en fait dans le personnage qu'on est en train de faire vivre à ce moment-là. Donc oui, ça nécessite une réflexion perpétuelle quand on est à cette étape-là de la création. Ouais. Nem, ez nem fordult még elő velem, viszont amire oda kell figyeljek, amire így rájöttem, az az, hogy adott helyzetekben így bizonyos arckifejezéseket újra felhasználok, és előfordulhat az, hogy az egyes karaktereimnek olyan, mintha mindig ugyanolyan lenne a hangulatuk, és hát itt fel kell tennem mindig a jó kérdést magamnak, hogy mi az, ami változtatja a hangulatait az egyes karaktereknek, és ekkor jön képbe megint a Vincentnál való közös munka, hogy segítsen megérteni a karaktereket, hogy a helyükbe tudjam magamat képzelni. Ez egy olyan dolog, amivel folyamatosan számolni kell. Tegnap csak nagyon röviden szóval ejtettük a dedikáláskor, amikor nekem dedikált, hogy mennyire fontos Ronannak az, hogy milyen vonalakat használ, vagy milyen fontosnak tartja azt, hogy a vonal hozzájárul mondjuk az érzelmek kifejezéséhez, és nagyon kíváncsi lennék, hogy most bővebben is mondan erről többet, mint az a másfél mondat, amire tegnap sor került. Hier, lors de la dédicace, tu m'as mentionné l'importance de tes lignes, que chaque ligne contribue à l'expression d'un sentiment. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Chaque ligne Ligne que tu dessines. Ah oui, ok, très bien. Oui, oui, en effet. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, au sens où chez moi le dessin est très expressif. Il est une traduction directe aussi de l'empathie que j'ai à ce moment-là avec l'histoire et avec les personnages.
Et la manière de dessiner, en tout cas, quand on dessine, on a une forme de rythmique en fait. C'est ce qui donne aussi l'expression, ce qui donne la nervosité, ce qui donne le rythme global du dessin. Et si je m'écoute sans réfléchir, généralement mon dessin va être très nerveux, il va être très très dynamique. Et justement, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de canaliser ça en fonction de ce que je dessine et justement d'écouter différentes émotions chez moi en fonction du dessin et du sujet que je dessine, justement pour apporter la ligne et le trait qui va parfaitement avec le dessin. Je ne vais pas dessiner de la même manière un guerrier en colère sur le champ de bataille que une princesse assise sur son trône qui doit justement resplendir la grâce. Et alors, je me permets de faire une petite aparté. J'aime beaucoup le ballet en fait, parce que dans le ballet, les danseurs ont naturellement dans leur posture cette grâce et cette dynamique et que j'essaye justement moi de capter dans mon dessin de plus en plus souvent en fait. Et il y a vraiment une notion du beau que j'essaye de capter et de ce que je vois en fait dans le ballet et j'essaie de remettre dans mon dessin. Hát ezzel kicsit visszakanyarít minket ahhoz, amit az előbb mondtam a rajzaimról, és hogy szeretném, hogyha expresszívek legyenek, és hogy igyekszem így az empátiát felhasználni ahhoz, hogy megértsem, hogy mi az adott történet, a karaktereim mit gondolnak, és az a helyzet, hogy a rajzot mindig jellemzi egyfajta ritmika, a kifejezéseket és a feszültséget a rajzokban ez a ritmika határozza meg, és hogyha gondolkodás nélkül csak rajzolok, akkor születik meg tulajdonképpen ez a ritmika, és igyekszem ezt beleépíteni a rajzaimba, hogy megfigyelem az én saját érzelmeimet, miközben húzom a vonalakat, hiszen nem szeretném, hogy ugyanolyan arckifejezése legyen egy harcosnak a harcmezőn, mint egy trónján ülő herceg kisasszonynak, aki méltóságot kell, hogy sugározzon. Itt egyébként zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon szeretem a balettet, azért, mert azt gondolom, hogy a táncosokban tökéletesen megvan ez a méltóság és dinamika, amit én is próbálok a rajzaimon keresztül leképezni, és pontosan ez a szépség, amit a balett képvisel, ez az, amit én is próbálok a rajzaimmal megragadni. Wow, ez a rajzolás és a tánc kapcsolat, ez tök érdekes. Hogy tényleg igazából a rajzolásnak is tök fontos része a lerajzolt testek kifejező ereje, tehát hogy amit a mozdulat kifejező ereje, amit nagyon erősen el kell képzelni. Még ha bármilyen gondolata van a balettről, akkor azt nagyon meg szeretnénk hallgatni. Donc, c'est très intéressant cette relation entre la danse et les dessins, parce que c'est vrai que les corps dans un dessin doivent être très expressifs, tout comme dans la danse. Donc, en fait, si tu as encore des pensées ou des réflexions à faire concernant la relation de la danse et du dessin Oui, en fait, il y a un vrai lien direct, déjà parce que la danse aussi, par le corps, va raconter des histoires. Le ballet, c'en a une très bonne illustration, mais pas que. Tous les types de danse. Et vraiment, l'expressivité que le corps humain peut apporter dans ce type de pratique va au-delà de l'expressivité qu'on va garder essentiellement sur le visage. Et pour moi, ça va aussi de pair avec ce que la bande dessinée apporte. En bande dessinée, on est toujours obligé d'exagérer un petit peu le mouvement
les expressions ou le mouvement, parce que justement on est sur des images fixes. Et pour moi, regarder des danseurs me permet justement de capter ce réglage juste, parce que chez les danseurs il y a toujours ce léger surjeu d'exagération. Parce qu'ils utilisent, ils forcent leur expression corporelle en plus de leur expression faciale pour raconter quelque chose. Et moi, j'utilise la même chose en bande dessinée, en fait. Igen, ez egy abszolút közvetlen kapcsolat van a tánc és a rajz között, hiszen a táncban a test az egy történetet mesél el a balettben, és nyilván nem csak a balettben, hanem bármilyen más fajta táncról, ha beszélünk, és nagyon fontos a testnek az expresszivitása, nem csak az, hogy az arcunk mit fejez ki, hanem az egész test. Ugyanilyen módon a képregényekben mi is eltúlozzuk a mozdulatokat, hiszen a rajzok azok mozdulatlanok, és úgy kell, hogy kifejezőek legyenek, és ugyanígy a táncban is a táncosok mind a testi, mind az arc kifejezéseiket általában túlzó módon mutatják be. És amúgy te táncolsz? Akár csak magadnak titokban. Est-ce que tu pratiques la danse, même juste pour toi-même, en secret? Pas du tout, pas du tout. Mais moi, ma femme est danseuse et en fait, c'est en la regardant et c'est grâce à elle que j'ai commencé aussi à découvrir ce qu'était la danse, que pouvait exprimer la danse et les ponts que je pouvais lier avec mon dessin. Et de fait, je suis un bien meilleur spectateur et j'aime fondamentalement retranscrire ce que je vois. J'aime voir et ressentir sur un spectacle de danse. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que je ne serais pas très capable de danser. Voilà, chacun son point fort, en fait. Nem, egyáltalán nem. Viszont a feleségem táncos, és azt hiszem neki is köszönhető az, hogy felfedeztem ezt a kapcsolatot a rajz és a tánc között, de hát az az igazság, hogy én nézőnek sokkal jobb vagyok, mint táncosnak, és én igyekszem leképezni, hogyha megnézek egy előadást, akkor igyekszek onnan ihletet meríteni, de hát mindenkinek megvan a saját sportja. Úgy emlékszem a tegnapi beszélgetésből, hogy műszaki egyetemre jártál, és nem pedig valamilyen művészeti egyetemre, hogy ez az első kérdésem, hogy jól emlékszem én erre? Hier, pendant la discussion, tu as mentionné que tu as suivi une formation d'ingénieur à l'université. Est-ce que je me souviens bien? Oui, absolument. C'est assez contre-intuitif. Mais kérdezzek, hogy lehet-e, tehát hogy érzi azt, hogy van-e előnye annak, hogy nem tanították rajzolni? Mert hogy ezt sokszor hátránynak fogalmazzák meg, de hogyha már a táncról beszélünk, meg az empátiáról, akkor tapasztaltad-e azt, hogy egyenesen jó is, hogy nem tanítottak? Est-ce que tu penses que cela a un avantage que tu n'as jamais appris à dessiner? Alors, oui et non. Je pense que d'une certaine mesure, suivre des études de dessin m'aurait fait gagner du temps. Pour autant, le dessin, c'est quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est du ressenti et c'est aussi quelque chose qui se fait en pratique quotidienne et tout le temps. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, le fait que je continue à essayer d'apprendre des choses dans le dessin est toujours important et toujours une motivation d'avancer. Donc oui, à un moment je pense que ça m'aurait fait gagner du temps, mais au final les difficultés auxquelles j'ai dû faire face en me mettant directement dans le bain et en étant autodidacte et avec toutes les lacunes que je pouvais avoir m'ont permis de surmonter pas mal de choses et d'apprendre énormément, alors dans la difficulté certes et dans la douleur, mais au moins j'ai appris beaucoup et j'ai pu vraiment évoluer en 10 ans et des solutions que
que j'ai appris à trouver tout seul, du coup sont vraiment profondément ancrés en moi et je sais pourquoi, je les ai appris et je sais comment. Igenis, és nem is. Azt gondolom, hogy ha tanulok rajzolást, akkor valamennyire azzal időt spóroltam volna magamnak. De mint ahogy mondtam is, a rajz az a mindennapjaim részét képezi, folyamatosan rajzolok. Ez is egyébként az egyik motivációm, hogy folyamatosan újra és újabb dolgokat tanuljak a rajzolás kapcsán. Tehát igen, egyfelől azt gondolom, hogy időt spóroltam volna, viszont azt gondolom, hogy egyből a mély vízbe ugrottam, és autodidakta módon tanultam meg rajzolni, az nagyon sok mindent adott nekem. Nyilván óriási nehézségek árán, de nagyon-nagyon sok mindent tanultam ezáltal. Az utolsó kérdésem is valamelyest ehhez a rajzolás témájához kapcsolódik, hogy a digitális bemutató tegnap írtó érdekes volt, hogy milyen komplex módon használja a digitális eszközöket. Jelentette bármilyen átállást vagy változást, nehézséget vagy örömöt az, hogy analóg rajzolás helyett digitális eszközökkel rajzolsz? Hier, lors de la présentation, tu as parlé... En fait, tu disais que tu utilises les moyens numériques d'une manière assez complexe. Est-ce que cela a un impact qu'au lieu de dessin analogue, tu utilises des moyens numériques? Est-ce que ça change quelque chose? Ça a des difficultés? Non, pas du tout. En fait, l'outil numérique, c'est un outil, justement. Et que j'utilise l'outil numérique ou l'outil traditionnel pour dessiner, pour moi, je vais pas utiliser la même chose pour produire la même chose. L'outil numérique offre une palette très très large et effectivement très complexe. Et pour le coup, j'essaye de ne pas rentrer dans cette complexité et d'utiliser le minimum d'outils, justement pour rester assez sobre et assez proche aussi de mon trait naturel en fait, que j'ai sur le papier. Je pense que le piège du numérique est justement d'utiliser trop d'outils ou d'effets qui pourraient noyer le dessin sous des tas d'effets spéciaux et du coup perdre un peu ce dessin primal en fait, que j'essaye toujours d'avoir. Comme n'importe quel outil, en fait, il faut très bien savoir s'en servir et il faut apprendre à bien s'en servir. Igen, a digitális eszközökről beszéltem, igen. Igazából nyilván nem fogom ugyanazt a dolgot használni, hogy ugyanazt a hatást elérjem, és akár a hagyományos, vagy akár a digitális eszközökről legyen szó. Nyilván a digitális paletta az nagyon komplex, viszont igyekszem itt mindig megőrizni így úgymond a józanságomat, hogy hasonlítson az, amit digitális eszközökkel rajzolok, ahhoz a fajta rajzstílushoz, amit a papíron képviselek, és a digitális eszközökkel kapcsolatban sokan abba a csapdába esnek bele, hogy túl sok mindent akarnak használni, és a speciális effektek között elveszik maga a rajz. A lényeg az, hogy az eszközöket tudjuk jól használni, amiket használunk. Igen, ezzel most kinyitottunk egy következő félórás beszélgetést, azt hiszem, de le kell jönnünk a színpadról. Ami nagyon rossz érzés most bennem, de attól még le kell jönnünk a színpadról. Ezt légy szíves, fordítsd le neki. Donc, je pense qu'on pourrait parler encore pendant une trentaine de minutes de ce sujet, mais malheureusement, il faut qu'on laisse la scène. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Ez írtó érdekes volt. Nagyon sokat tanultam, amíg itt beszélgettünk. És nektek is köszönöm, hogy itt voltatok velünk és meghallgattátok. A kozákot a Magyar Képregényszövetség standjánál tudjátok megvásárolni vagy megnézni, a Conant a Királyok és Kereszteknél,
és ha még emlékeztek, a beszélgetés első mondataiban azt mondta Ronan, hogy ugyan már nem kéne dedikálnia, de még visszamegy dedikálni. Ezt a lehetőséget én a helyetekben kihasználnám. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Folytatódik pár perc átállás után a beszélgetés sorozatunk. Vagy Kertész Sándorral, vagy pedig Cserkuti Dáviddal, ezt most nem tudom fejből, de mindenképpen nagyon érdekes lesz. Sziasztok! Merci à tous.